ورجعنا معاكم في آخر بارتي من برنامجنا كارير في نسخة سبيسيال بالمغرب سايبر سيكوريتي عند كلاود اكسبو مباشرة من مدينة الثقافة وين الاكسبو ديالها مازالت متواصلة غدوة زادة ابارتيغ من 8 متاع الصباح تنجموا تجيو وتشوفوا المعرض هذايا بمختلف لي زيكسبوزون اللي موجودين فيه ولي ورك شوب سورتو اللي موجودين راهم سي تري انتريسون ا فوار. احنا مازلنا مواصلين في حديثنا على سوق الشغل في لي سيكتور هذوما نتاع السيبر سيكوريتي والكلاود على سورتو متطلبات سوق الشغل ومتطلبات المؤسسات. ضيوفي نعاود نرحب بكم امين بوبكر ديريكتريس كورب اشك تونيزي وسيد امين تريقي ديريكتور انوفاسيون في سوفريكوم تونيزي. السؤال المطروح واللي مع كل المتغيرات اللي قاعد يعيش فيها الدومين هذايا والسيكتور هذايا في بعض الاحيان خلينا نقول مش في بعض الاحيان ولا في العموم في المطلق ديما في لي زوفر دومبلوا اللي هما موجودين عاده وين المؤسسات تطلب دو ليكسبيريونس تطلب عامين 3 5 في بعض الاحيان اكسبيريونس alors que احنا اليوم نحكيو على دي سيكتور ولا حتى دي سو سيكتور خلينا نقولوا اللي هما ياسر متغيرين يعيشوا في ديناميكيه عاليه برشا تنجم معناتها بين شهر وشهر الامور فريمون تتبدل كومبليتمون. اليوم شنو اللي يعملوا فيه المؤسسات جوستومون بور ايفيتي تو سلا باش يكونوا جوستومون يلقاو الحاجيات نتاعهم في سوق الشغل ومن ناحيه الكورب اليوم انتم اللي تخدموا على الريكونفيرسيون اسكو هذه عقبه بالنسبه للعباد اللي قاعدين تعملوا لهم في لي فورماسيون ويعاودوا يعملوا فورماسيون الكورسوس نتاعهم من الاول وجديد والا لا. نبدا معك سي امين. بالحق صحيح الكونستا نتاعك منال لانه en général femme à l'urgence d'avoir quelqu'un qui est opérationnel rapidement etc. et احنا في سوفريكوم on essaie d'anticiper. شنو معناها on profite اللي عندنا des gens seniors موجودين عندنا ريزيرف نحاولوا هذاك الريزيرف هو اللي يخلينا on recrute des jeunes. Des gens qui viennent de sortir des écoles ou des universités et on essaie de les former. هذا معناها عندنا cette possibilité là premièrement. On travaille aussi sur l'alternance qui est un levier بدينا فيه depuis une année avec un partenariat avec une école. L'idée انه on accompagne l'élève durant 4 ans dans sa formation et en même temps il travaille avec nous. Donc il a quelque part une double formation. Il faut travailler à la fois sur ces volets-là, le volet formation et le volet recrutement habituel. Bien sûr, on en a besoin, mais il faut vraiment anticiper le besoin. On n'a pas le choix. On ne peut pas trouver toujours des gens qui ont 5 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience. ما تلقاهمش على خاطرهم مش في تونس. ما يقعدوش في تونس. مش في تونس. زاد لو بوزوان كبير برشا. D'accord. وحاجة أخرى ثم des technologies aujourd'hui ça n'existe pas il y a 3 ans donc forcément il y en a pas voilà. Emeni justement par rapport les jeunes اللي ولا les moins jeunes خلينا نقول زاد اللي ماشيين في الريكونفيرسيون بروفيسيونيل في السيكتور هذوما ما يلقاوش صعوبات من بعد في الخدمه dû à l'expérience اللي هي دوموندي من عند بعض الشركات. صحيح ولا غلط ما عادش ديجا؟ صحيح هو فما في بعض الشركات جوستومون مازالت كالريجيديتي كولتوريل dans le sens où soit مانيش ياسر معناتها en tant qu'entreprise ولا en tant qu'employeur partant pour recruter des reconvertis معناتها على باز معناتها ديجا كي ريكونفيرتي فما بعض ريتيسونس exactement فما une certaine justement réticence فما des entreprises des employeurs اللي يقول لك je veux que la personne en question fait partie معناتها ولا son diplôme d'études de spécialité soit en rapport direct avec le métier que je propose et du coup نحاولوا نحنا à travers des campagnes de sensibilisation justement on fait adhérer ces entreprises à la reconversion professionnelle. وفما les entreprises اللي يقول لك le critère expérience معناتها est obligatoire معناتها لازم le profil que je recrute même si qu'à la base c'est un profil reconverti au moins يكون عمل expérience معناتها في الدومين ولا في الميتي هذاك باش نجم par la suite ناخذه. لكن هذايا en fait كما كان يحكي سي امين قاعد معناتها cette rigidité elle est de moins en moins visible disons معناتها vis-à-vis des entreprises علاش على خاطر فما كما كنت نحكي معناتها une fuite énorme des cerveaux et du coup معناتها
فما l'anticipation aussi اللي كان يحكي عليها زاد سي امين اللي تخلي l'entreprise اليوم تحضر لو بلان دو ريكروتمون نتاعها معناتها depuis un bon moment وتقول ها وين باش ناخذ معناتها في دي سبيسياليتي دي جون كي ont une expérience qui ont un diplôme donc تاخذ وقتها في الريشيرش وفما زاد راني باش ناخذ دي ريكونفيرتي في تيل وتيل سبيسياليتي والا دي جون qui n'ont pas d'expérience على خاطر باش نخدم معاهم بعديك ان بلان معناتها ديفولوشن ان بلان دو ديفلوبمون دو كارير اللي يخليه معناتها il acquiert l'expérience l'expertise اللي حاجتي بها في وقت قصير ويكون فما ان accompagnement aussi dans ce sens. احنا en fait في الكورب شنو نعملوا مع les entreprises d'une façon générale معناتها pour les faire adhérer à nos programmes على خاطر الكورب c'est vrai que يخدم على الريكونفيرسيون معناتها في les domaines الكل منها le domaine de l'IT لكن زاد نخدموا على l'importance des soft skills. اليوم l'entreprise justement نقولوا لها c'est vrai que la personne en question peut ne pas avoir une expérience معناتها dans un tel ou tel métier لكن elle peut avoir les soft skills nécessaires dans le sens où c'est une personne qui est orientée solution, c'est une personne qui fait de son mieux مثلا كي تلقى مشكل في الخدمه elle fait de son mieux, elle documente, elle prend l'avis des collègues, تسأل حتى معرفها pour qu'elle trouve une solution. L'agilité aussi des profils. اليوم هذوما c'est des compétences معناتها qui ne s'acquièrent pas à travers l'expérience, c'est des compétences معناتها qui peuvent être acquises ملي نتولدوا grâce aussi à nos études والا زاد à travers des formations justement développées à travers des formations en soft skills que le corps peut assurer. Et donc l'entreprise, pour répondre à ton question, elle devient de moins en moins, disons, exigeante d'un point de vue expérience, où elle est plus ouverte pour recruter des profils qui n'ont pas une telle ou telle expérience, mais qui ont les soft skills nécessaires pour exercer le métier en question. بكري سيامين حكاها على الالتيرنانس جوستومون ما نعرفش اذا كان هذه حاجه من الحاجات اللي هي مطروحه بوتيتر بالنسبه لكم انتم حتى في الباركور نتاع الريكونفيرسيون بروفيسيونيل خاطر نتصور تنجم تحل برشا بيبان كو سوا لي زيتيديون في كورسوس عادي والا في ان كورسوس نتاع ريكونفيرسيون هذايا مطروح قاعدين تخدموا عليها ماني ولا Évidemment, ahna justement dans le cadre justement de faire intervenir l'entreprise dans tous les volets d'accompagnement du corps, y compris le volet reconversion professionnelle. On essaye toujours d'avoir avec nous l'entreprise dans tout le process, mais le process de sélection, le process de formation et même par la suite à travers l'alternance, que ce soit à travers des stages ici au sein de l'entreprise ou elle a des visites avec la présence d'un menteur manata qui est offert par l'entreprise pour accompagner les candidats باش le jour où ils كملوا الريكونفيرسيون نتاعهم يكونوا opérationnels rapidement. فما un autre volet زاد نخدموا عليه في l'HK d'une façon générale un projet qui s'appelle entreprise formatrice. Donc c'est un volet de formation, d'alternance qui se déroule à chaque fois en fait on vise un secteur ou un métier bien déterminé. On a une formation de 2 ans نخدموا فيها مع la TFP, l'agence nationale de la formation professionnelle, في une spécialité, un métier معين يعمل une formation de 2 ans avec une grande partie d'alternance ou la partie alternance ou la partie duale احنا نسميوها. Je pense et à ma connaissance que c'est un concept allemand qui a fait des résultats très positifs et qui a donné justement des fruits assez justement visibles. C'est un concept que je juge vraiment pertinent et réussi. Pour apporter un témoignage, un retour d'expérience, on a commencé le programme d'alternance il y a 1 an. D'accord. Et je peux vous dire qu'au début, il y avait eu un débat en interne, on n'était pas confiant, on n'est pas habitué au sein de Sofrecom Tunisie d'avoir des alternants. Et on a commencé par une petite classe au démarrage et on était agréablement surpris par les résultats. Donc on a refait une 2e classe au mois de septembre et là on va refaire aussi. Une 3e classe. Je peux dire, donc je peux témoigner que effectivement le retour est très positif. On a vu des gens avec un fort potentiel et qui sont devenus opérationnels rapidement. On s'attendait vraiment pas à ça. المؤسسة ويعرفوا شنو ما حاجيات المؤسسة وكانوا متكونين justement en partie معاكم انتم في المؤسسة باش يعرفوا شنو اللي حاجتكم بالضبط finalement. هذاك علاش ils sont opérationnels يظل aussi rapidement. Oui, فيها une relation gagnant-gagnant. صحيح. La personne gagne un cursus sur 4 ans et en plus il apprend. En parallèle, l'entreprise profite aussi de son savoir-faire sur les différents projets.
Et vraiment, j'encourage les entreprises à aller dans l'alternance. Est-ce que les projets هذوما اللي حكيت لنا عليهم الكل سي يمين est-ce que c'est des mécanismes انا نشوف هكا وما نعرفش انت صلح لي اذا كان صحيح ولا لا مي j'ai l'impression انه هذوما des mécanismes قاعده تحط فيهم المؤسسه معناتها en place de un bien sûr باش تكون معناتها فما وين وين بالنسبه للزوز ولكن زاده حدا المؤسسه pour retenir la compétence اللي قاعده تخرج لبرا je sais pas اذا كان هذا هو التمشي اللي ماشي بيه ولا c'est une forme de rétention aussi voilà. Parce qu'il y a quand même on est presque sûr que la personne il va rester jusqu'à l'obtention de son diplôme يعني au moins عندكم 4 سنين voilà exactement de garantie oui effectivement c'est pour ça que c'est une relation gagnant-gagnant هذاك علاش قلت لك نذكر على في البدايه قلت لك راه ثم de l'innovation dans le recrutement et la rétention c'est une manière aussi de retenir les gens je voudrais juste profiter de la reconversion ذكرني بحاجه qu'on fait au sein de l'entreprise اللي هي la mobilité interne اللي هي c'est une forme de reconversion راهي شنو معناها le collaborateur احنا برك الله une entreprise de 1200 donc il y a plusieurs activités plusieurs on va dire directions plusieurs projets et donc il y a le choix et le changement en fait peut se faire dans le cadre d'une promotion ou évolution ça c'est un volet mais تنجم تكون pour changer de métier. D'accord. Et là, on peut accompagner le collaborateur parce qu'il a envie d'aller sur tel sujet. On a le temps, il fait partie de nos collaborateurs et ça peut se faire tranquillement. En interne. En interne. Et c'est quelque chose aussi qu'on encourage parce que la mobilité, c'est une forme de rétention. Les gens, parmi les choses qui retiennent les gens, c'est l'intérêt du travail qu'ils font et l'intérêt des projets. Voilà. Parfait. Moi, j'ai كان عندك كلمة أخرى باش تزيدها ماني par rapport à. Je trouve que justement que c'est pertinent en fait de travailler sur la mobilité interne. على خاطر فما اليوم des profils en fait avec l'évolution زاد اللي قاعدة تصير au niveau du marché d'une façon générale et spécialement dans l'IT, on parle d'une évolution perpétuelle معناتها au niveau justement de ce marché-là et du coup فما des profils il y a un certain moment يحسوا روحهم ils stagnent, يحسوا روحهم ils ne peuvent pas avancer. Donc c'est bien aussi que l'entreprise leur présente justement cette mobilité-là parce que je juge et je pense que c'est une motivation pour le profil en question pour qu'il reste et évolue surtout. Oui, oui. كلمة أخيرة نختموا بها معك سي Un dernier point parmi les leviers اللي خدمنا عليهم هو développement régional. Ça aussi, on va chercher des talents dans d'autres villes. مش كان في تونس. Donc احنا سوفريكوم حلينا في صفاقس. سوفريكوم Tunisie, on est présent depuis après توا عام ونصف وصلنا توا 60 collaborateurs ونوصلوا une centaine إن شاء الله في العام. Où ça montre aussi et on a trouvé aussi des profils intéressants qu'on ne voyait pas à Tunis et qui ne voulaient pas venir à Tunis. Et ça aussi, c'est un axe de rétention et aussi de recrutement. Voilà. certainement يعطيكم الصحة. شكرا على قبولكم الدعوة ديجا. شكرا على حضوركم بحذنا. سي أمين تريقي ديريكتور انوفاسيون سوفريكوم تونيزي. مدام أماني بوبكر ديريكتريس كورب HK تونيزي. احنا معاكم نكون وصلنا لنهاية برنامجنا بالنسبة لليوم من كارير سبيسيال شوية من زمان رافقناكم فيها باش نخلي الكلمة بعد شوية بارتير من 5 لزميلتي ريم الانجليز مباشرة من اكسبريس FM واحنا مازالت متواصلة تخطيطنا للمغرب سايبر سيكوريتي عند كلاود اكسبو بارتير من غدوه في اكسبريسو سبيسيال من 7:30 نتاع الصباح نبداو نكملوا معاكم 5 نتاع العشيه. خليكم على ليكوت ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.